My name is Muhammad Ryan Hidayat, and this is my interpretive video for Project One. And in this Project One, I will interpret the two videos that I choose from the given video source. And I choose for the first video is "What is a Coronavirus?" uploaded by Ted Ed. And for the second video, I choose the video entitled "What You Didn't Know About Language Barriers," uploaded by TEDx Talks. So first, I will interpret the first video entitled "What is a Coronavirus?" uploaded by TED Ed. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan epidemi severe acute respiratory syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Coronavirus adalah kelompok virus yang diselimuti tonjolan protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan coronavirus yang telah diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 coronavirus manusia tersebut, 4 menyebabkan pilek, yaitu infeksi ringan namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily but can severely impact the lungs. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri keduanya, mudah menyebar tetapi juga dapat berdampak serius pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, percikan kecil yang mengandung virus akan tersebar keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup, tempat orang-orang berada berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it.
Cuaca dingin menjaga lapisan pelindung virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara satu inang ke inang lainnya. Sementara paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses. Perubahan musim seperti ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun karena belum ada yang memiliki kekebalan terhadap virus baru, virus itu memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus membajak sistem sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Coronavirus menyimpan bakteri genetiknya dalam RNA. Semua virus termasuk virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen, sehingga dapat menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat di dalamnya. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksa kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Karena itu, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi jauh lebih besar. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Banyak mutasi tersebut tidak berguna atau bahkan berbahaya, namun beberapa mutasi membuat virus lebih cocok terhadap lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebarkan epidemi Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada pada manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibanding sebagian besar virus RNA lainnya. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Coronavirus termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen paling banyak. Hal itu menciptakan peluang lebih besar terjadinya mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam upaya melawannya. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again,
so they don't make us sick. Setelah terinfeksi, sistem dalam kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman yang menghancurkannya lebih cepat jika menginfeksi kembali, sehingga kita tidak jatuh sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena keduanya dirancang sangat spesifik terhadap suatu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun, karena virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Meski begitu, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis coronavirus. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin coronavirus yang benar-benar disetujui. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita tidak terlalu fokus menangani coronavirus penyebab pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Seiring manusia terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya coronavirus baru yang menular ke manusia tidak dapat dihindari. Namun, jika kita meneliti hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana. So now I will interpret for the second video entitled What You Didn't Know About Language Barriers, uploaded by TEDx Talks. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about 3? All right, very impressive. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan kalian jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Lalu, bagaimana dengan 3 bahasa? Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Tetapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? Itu benar. Ini adalah fenomena alami manusia di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang terpapar kepadanya. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang dipelajari anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai masa usia kritis, merupakan bahasa-bahasa yang paling mudah dipahami dan dikuasainya di kemudian hari?
Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Leonard Bloomfield mengatakan bahwa pemerolehan bahasa tanpa diragukan lagi adalah pencapaian intelektual terbesar yang pernah dituntut dari manusia. Karena itu, saya bertanya kepada diri saya sendiri dan beberapa peserta program mahasiswa luar negeri di sini, mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Pada awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita memang harus melakukannya. Sebagai manusia, kita dirancang untuk mempelajari bahasa sebagaimana kita dirancang untuk berjalan. Hal itu memang tidak dapat dicegah. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Namun, ada juga sebagian dari kita yang benar-benar melakukannya karena senang. Kita melewati berbagai kesulitan, berusaha keras, sering merasa salah, tetapi kita tetap menyukainya karena hasil yang diperoleh sangat luar biasa. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sangat luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain dan membawanya kemanapun kita pergi. Berpergian dan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa asli mereka membuat percakapan terasa jauh lebih pribadi. Dan kita juga dapat lebih menikmati hidup karena memiliki kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan game dari seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan lain, dan saya ingin kalian semua memikirkannya. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam mempelajari bahasa, serta banyaknya alat belajar bahasa Inggris yang tersedia di peringkat kita saat ini, mungkinkah dengan mengurangi hambatan bahasa, kita juga dapat mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Hal itu membuat saya ingin bertanya lagi, sebenarnya apa itu hambatan bahasa dan apa dampaknya? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya tahu apa yang sedang dipikirkan sebagian dari kalian. Kalian sedang duduk di meja makan malam, berada di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar cantik kalian yang orang Amerika. Lalu, kalian menyadari bahwa kalian baru saja menjadikan diri sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jadi, kalian harus menghabiskan sepanjang malam mendengar semuanya 3 kali. Dan meskipun sebelumnya kalian merasa dapat berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi, serta sangat ingin memiliki beberapa menit sendirian hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang ingin kalian gunakan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Namun, ada jauh lebih banyak hal mengenai hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak
shapes the way you think, and influences your behavior. Teori utamanya disebut teori deterministik. Telah dibuktikan secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara berpikir serta mempengaruhi perilaku kalian. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Tokoh relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian tidak akan memahami konsep di balik kata tersebut. Namun, menurut saya, teori mereka sedikit terlalu ekstrim. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Saya lebih percaya bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kemungkinan kalian untuk memahami atau merasa dekat dengan konsep tersebut menjadi jauh lebih kecil. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya di Israel, seorang penutur asli bahasa Jerman, pernah menceritakan bagaimana bahasa Inggris mengubah cara ia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. Ia mengatakan bahwa dirinya masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love, dan ia terkejut dengan menggunakan ungkapan tersebut karena sebelumnya ia tidak pernah menganggap cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling, and she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Ia membayangkan seseorang benar-benar jatuh. Ia bisa merasakan makna itu, lalu ia menyadari bahwa suatu hari nanti ia akan mengalami jatuh, cinta, dan bukan sekedar merasakan cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Selain itu, dalam bahasa tubuh kita juga menemukan perbedaan menarik antara bahasa dan budaya. Dalam bahasa Ibrani, gerakan ini berarti tunggu. Namun, gerakan yang sama merupakan penghinaan besar di Italia, dan saya ingin kalian semua mengetahuinya. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dan perbedaan bahasa yang paling jelas dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku kita terdapat pada kosakata.